अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे विद नाज। इस वक्त शाम के 7:30 हैं और हम लोग निकले हैं बाहर। और थोड़ी सी मैंने कहा वॉक भी हो जाएगी, साथ साथ मैं ये देख रही थी कि देखिए कितनी स्मोग है, क्लियर बिल्कुल नहीं है। इसलिए डेली वॉक आज कल हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ये सांस में जाती है और इफ़ेक्ट कर रही है। आज क्योंकि मार्केट जाना था, कोई सौदा लेना था, इसलिए हम लोग निकले हैं। और मैं ये देख रही थी कि धुंध धुंध सी, ऐसे स्मोक सी पूरे एटमॉस्फेयर में है और सांस में जा रही थी। मैंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, लेकिन वाज़िया पता चल रहा था कि हवा में कुछ है और नज़र भी आ रही थी। ये देखिए लाइट के इर्द गिर्द जहाँ पे खंबे पे लाइट है ना, वहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना धुआं सा और स्मोक सी है। अब तो ये कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गई है। अभी पिछले 3 4 या 5 दिनों से ये ज़्यादा हुई है, पिछले साल भी थी। यानी कि कुछ सालों से तो ये स्मोक बहुत ज़्यादा तंग करती है इन्हीं महीनों में। तो इस दफ़ा भी ये देखिए कितनी ज़्यादा है और बाकायदा फ़ील होती है, सांस के ज़रिए अंदर जाती है, जो कि डेंजरस है। पहले कोरोना के लिए मास्क पहनते थे, लेकिन अब तो लगता है स्मोक के लिए मास्क पहनना पड़ेगा। और कल तो हुकूमत की तरफ से भी बच्चों के लिए ये आर्डर आ गया है कि बच्चों को मास्क पहनाकर भेजें और स्कूल में चेकिंग की भी होगी। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी सांस की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तकरीबन सबको ही, जिसको भी सांस की प्रॉब्लम हो, वो मास्क तो पहने ज़रूर। सबको चाहिए। ये धुआं जो कूड़ा जलाते हैं, ये हमारे नज़दीक भी एक बड़ी सी ग्राउंड है, उसमें भी अक्सर ये धुआं नज़र आ रहा होता है। और क्योंकि कूड़े को आग लगाते हैं तो ये ठीक नहीं होता, ये भी एटमॉस्फेयर में जाता है बिल्कुल, इतना बहुत ज़्यादा सांस इससे प्रॉब्लम होती है। आगे है जी, हमारे नज़दीक ही जो मार्केट है, हम पहुंच गए हैं वहाँ पे। और यहाँ से लेनी थी हमने कुछ मेडिसिन, और लेके मेडिसिन लेके हम लोग फिर आए हैं चिकन की दुकान पे। वहाँ से लिया चिकन, और क्योंकि सुबह जब नहीं, घर में चिकन बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कहा ऐसे सुबह लेने से बेहतर है इसी वक्त अगर मिल जाए तो बेहतर है। जी, ये तो है। रात को हम लोग वॉक करके आके सो गए थे, तो ये सुबह नेक्स्ट डे है। सुबह जैसे क्लीनिंग और सारा कुछ, जैसे बिस्तर वगैरह उठाने के बाद मैंने आज सोचा कि अपनी डाइनिंग को सेट करूं, क्योंकि मैं इसकी साइड चेंज करना चाह रही थी। लेकिन मैं अकेली थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से आगे पीछे करके इसको नीचे से सारा साफ़ किया, क्योंकि साइड से एक दीवार के साथ है ना ये, तो पीछे काफ़ी गंद इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने कहा आज इसको साफ़ करती हूँ आगे पीछे करके सारा हिला के। तो क्योंकि बच्चे चले गए थे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी, और फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा कि चलें इसको आज करती हूँ। काफ़ी दिनों से डाइनिंग को अपनी को मैंने चेक नहीं किया था और पीछे से सफाई नहीं की थी। मैं टाइम के लिहाज से चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। आज क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा कि चलें ये एक्स्ट्रा एक काम है, इसको कर लेती हूँ। बाकी तो डेली रूटीन के काम तो डेली होते ही रहते हैं। मुझे सारे घर को डेकोरेट करने का और उसको नई-नई चीज़ें लाने का और चेंज करने का फर्नीचर बहुत शौक है। पहले तो मैं बहुत करती थी, लेकिन जूँ-जूँ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गईं, बच्चे बड़े हो गए, उनकी एजुकेशन बड़ी स्टार्ट हो गई, तो ये चीज़ें फिर पीछे रह गईं। और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि पहले बच्चों की ये एजुकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद ही कुछ न्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि डाइनिंग को भी चेंज करेंगे, और ये मैंने काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था डाइनिंग को भी चेंज करूँ, उनके कलर स्कीम को चेंज करूँ, बट अभी तक ना तो टाइम मिल सका, ना कोई उसमें कोई मैं फ़र्दर कर सकी हूँ, क्योंकि और भी प्रॉब्लम नज़र आ जाती हैं, कोई और काम नज़र आ जाता है कि चलिए इसकी बजाय ये कर लेते हैं, इस तरह वो कर लेते हैं। इस वजह से ये मेरी डाइनिंग अभी एक साइड पे ही रह गई है। हालाँकि ये हमारे घर का बहुत बिज़ी पार्ट है। इसके ऊपर बैठ के ही हम लोग बहुत कुछ, खाना तो खाते ही हैं, लेकिन और भी बैठ के गप्पे भी लगाते हैं, बहुत कुछ ऊपर रख भी लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती है हमारे घर में। हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो इस घर में जैसे ही ये जो पहले रहते थे, जो मालिक मकान थे ना, उनका था ये डाइनिंग।
تو پھر انہیں سے ہم نے یہ پرچیز کر لیا تھا، 2-3 چیزیں ان کی تھیں، وہیں سے ہم نے اس طرح پرچیز کر لیں۔ لیکن اب ظاہر ہے اب تو مارک نہیں ہے اور ووڈن ہے اور پرانا اسٹائل ہے، لیکن مجھے پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور کیونکہ یہ پیور ووڈن ہے تو اسی لیے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جیسے لیٹسٹ اب آ گئی ہیں شیشے والے، اور تھوڑی جگہ جس میں کور ہوتی ہے، اور اس میں جگہ بہت زیادہ ہے نا، یہ 6 چیئر ہے تو جگہ بھی یہ زیادہ لیتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ اس قسم کے آج کل گول بھی ہیں جن کی چیئر اندر واپس اس طرح ٹیبل کے اندر نیچے فکس ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ جگہ بھی اسپیس بھی کم لیتی ہیں۔ اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ چینج کروں، اور انشاءاللہ میں اس کو ان قریب چینج بھی کروں گی۔ ظاہر ہے امپورٹنٹ کام بہت سے نکل آتے ہیں، پھر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے، بندہ وہی کر لیتا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہو، اور جو تھوڑا سا کام چلاؤ ہوتا ہے اس کو بندہ کام چلا لیتا ہے، اور پھر اس طرح یہ چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں چکن بنانے لگی ہوں، وہی چکن جو رات کو میں لے کر آئی تھی، اور سادہ کڑھائی میں بناؤں گی، اس میں بہت زیادہ میں چیزیں نہیں ڈالتی۔ اور اس میں سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے جی ہلدی، نمک اور مرچ ڈالی ہے، اس کے علاوہ میں نے پیاز ڈالا ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ میں بھونتے وقت ڈالوں گی۔ اس میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا ہے تاکہ چکن جو ہے نا، جو فریز ہو چکا ہے وہ بھی سارا تھوڑا سا کھل جائے گا، اور اس کے علاوہ تھوڑا گل بھی جائے گا۔ تو میں نے بالکل سمپل طریقے سے اس کو اوپر رکھ دیا ہے۔ جب پانی خشک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا گھی۔ چکن خشک ہونے کے بعد میں نے پھر اس میں ڈالا گھی، اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ، اور ساتھ میرے پاس ریڈ چلی بھی پڑی تھی، اور میں نے وہ بھی کاٹ کے تھوڑی سی ڈال دی ہیں، جس سے رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، گرین اور ریڈ بہت اچھا کلر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے ڈالا اس میں سوکھا دھنیا بھی، اور اب اس کو میں بھونوں گی۔ بھوننے کے بعد تقریباً یہ جب آئل چھوڑ دے تو اس کے بعد یہ ریڈی ہے، اور اوپر سے دھنیا ڈالیں اور گارنشنگ کر کے اس کو مزے سے کھائیں۔ یہ ایک ہائیجین کٹ ہے جو کہ میرے بیٹے کو اسکول سے ملی ہے، اور وہاں پہ کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی میڈیکل کی، جو ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا، اور ساتھ انہوں نے ہائیجین کٹ دی ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ یہ دیکھیے بچوں کے لیے انہوں نے ایک ڈالا ہوا ہے جو پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ساتھ میں یہ جانسنس کا ایک صابن ہے، اس کے علاوہ ایک اس میں برش بھی ہے، اور ایک کنگھی ہے بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ایک نیپکن ہے، اور چھوٹا سا یہ ایک نیل کٹر ہے۔ اچھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہوں نے رکھی ہوئی، اور یہ ہائیجین کٹ ہے۔ جس طرح میرے بیٹے کے اسکول میں نا یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ ایک ہائیجین کٹ دی ہے، اسی طرح نا تمام اسکولز میں یہ ہونا چاہیے، اور بچوں کو شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہینڈ واش کرنے ہیں، ٹیتھ کیسے کلین کرنے ہیں۔ اور انہوں نے جیسے نیل کٹر دیا ہے چھوٹا سا، تو بچوں کو پتہ ہو کہ میں نے نیل بھی کاٹنے ہیں، اور نیٹ اینڈ کلین کیسے رہنا ہے۔ یہ جونیئر پرائمری اسکولز میں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو شروع سے ہی پتہ چلے کہ ہم نے کیسے نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے۔ اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔